السلام علیکم محمد اشر. وعلیکم السلام. کیف حالک؟ أنا بخير الحمد لله. وأنت كيف حالك؟ الحمدللہ. اچھا اشر، آج آپ کا ریپڈ فائر ٹیسٹ ہے، تو آپ تیار ہیں؟ جی جی آئے. اچھا، اگر آپ نے کسی سے نام پوچھنا ہو کسی لڑکی سے تو آپ کیسے پوچھیں گے عربک میں؟ ما اسمك؟ لڑکی سے. ما اسمك لڑکی سے. ما اسمك؟ اچھا، مسمو کی یا ماں اسمو کی؟ ما اسمك؟ اسمو کی کیوں نہیں بولیں گے؟ کیونکہ الف اور حمزہ کا فرق پڑا تھا آپ نے، ہے نا؟ الف. مجھے نہیں. ہم تو اس کے اندر الف آ رہا ہے اور اس کے اوپر آراب نہیں ہے، وہ ہم گرامر والی میں ڈسکس کریں گے. آپ کا جواب ویسے صحیح ہے. نیکسٹ کوشچن، اگر آپ نے کسی کا حال پوچھنا ہے تو آپ کیسے پوچھیں گے عربک میں؟ مرد یا فیمیل؟ میل. کیف حالک؟ گڈ. اچھا، اگر آپ نے کہنا ہو یہ تمہارا قلم ہے تو کیسے کہو گے؟ هذا قلمك؟ گڈ. یہ میرا قلم ہے تو کیسے کہو گے؟ هذا قلمي. اچھا، اگر آپ نے کہنا ہو یہ اس کا قلم ہے پھر کیسے کہو گے؟ هذا قلمك. اچھا، اگر آپ نے کسی فیمیل کو کہنا ہو کہ یہ اس کا قلم ہے پھر کیسے کہو گے؟ هذا قلمها. گڈ. اچھا، اگر آپ نے پوچھنا ہو کہ آپ کہاں سے ہیں، کسی سے پوچھنا ہو کہ آپ کہاں سے ہیں، کیسے پوچھیں گے؟ من أين أنت؟ اگر آپ نے پوچھنا ہو کیا یہ میرا کیا یہ میری کتاب ہے پھر کیسے کہیں گے؟ هذا كتابي. گڈ. اگر آپ نے پوچھنا ہو کیا تم کراچی سے ہو، کسی سے پوچھنا ہو تو کیسے پوچھیں گے؟ هل أنت من كراتشي؟ ہم هل أنت من كراتشي؟ اچھا، اگر آپ نے کسی سے پوچھنا ہو کیا تم پاکستانی ہو پھر کیسے پوچھو گے؟ هل أنت باكستاني؟ گڈ. اچھا جی، اگر آپ نے کہنا ہو کہ یہ تمہاری کتاب ہے اور وہ میری کتاب ہے پھر کیسے کہو گے؟ هذا كتابي وهذا وہ كتابك. وہ 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 کے لیے کیا؟ هذا كتابي وهذا حاضہ تو یہ ہے، هذا كتابي. میں تو وہ کا کہہ رہی ہوں. اچھا. وذلك وذلك كتابه. اچھا، وہ تمہارا گھوڑا ہے یہ میرا گھوڑا ہے پھر کیسے کہو گے؟ هذا وہ پہلے حصاني. پہلے وہ کہنا ہے. ذلك حصاني وهذا حصانه. کم کی نہیں بات ہو رہی، صرف ایک کو کہنا ہے. وهذا حصان وهذا حصانه. ہاں، وہ لگا رہے ہیں آپ. هذا اچھا، یہ اس کا گھوڑا ہے اور میں نے کہا ہے تمہارا گھوڑا ہے. هذا ذلك حصاني وهذا حصانك. Good. اچھا، یہ کیا ہے کیسے ما کہیں؟ هذا یہ ما بلی. هذا یہ بلی ہے. هذه هذه قطة. اچھا، کیا یہ ایک بلی ہے؟ هل هذه قطة؟ کیا؟ هل هذه قطة؟ آپ پیچھے ہو کے بیٹھے ہیں، آپ کی آواز کلیئر آ رہی ہے لیکن آپ ہلے نہیں. اوکے. هل هذه قطة؟ حل حاضر کتا. اوکے، بولے نہیں یہ ایک کتا ہے. لا هذا قلب. اوکے.
अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है कैसे पूछेंगे, ये तो पूछा था चलो। ما اسمك उसका नाम क्या है? ما اسمه तुम्हारे अब्बू का क्या नाम है? ما اسم أبوك उसकी अम्मी का क्या नाम है? ما اسم أمه गुड। अच्छा, ये मेरी अम्मी है, ये उस्ताद है। هذه هذه أمي وهي المدرسة वेरी गुड। वो मेरा दोस्त है, वो स्टूडेंट है। هذا صديقي وهو طالب माशाल्लाह। ये मेरा बेटा है, ये इंजीनियर है। هذا ابني فهو مهندس अच्छा अच्छा, क्लियर बोले और अपना फोकस मेरी तरफ रखें। ये मेरा बेटा। هذا ابني हम्म। وهو هذا هذا ابني وهو مهندس गुड। अच्छा, ये तस्वीर मेरी फैमिली की है। هذه صورة أسرتي ये मेरा भाई है, هذا أخي वो टीचर है। هو مدرس ये मेरी बहन है, هذه أختي ये इंजीनियर है। هي مهندسة ये मेरी अम्मी है, هذه أمي और ये हाउस वाइफ है। وهي ربة البيت ये मेरे अब्बू हैं, هذا أبي ये इंजीनियर हैं। هو مهندس वेरी गुड, माशाल्लाह। अच्छा, अब बताएं आप, ये उसके दादा हैं, هذا هذا جده और ये उसकी दादी है। وهذه وهذه वही, جدتي हिया हिया। وهي وهي جدتي मेरी नहीं है, उसकी है। وهي جدتي गुड, माशाल्लाह। ये मेरे वालिद हैं। هذا أبي हम्म, और वो टीचर है। وهو माशाल्लाह, वेरी गुड। अच्छा चल रहे हैं आप, टीचर। مدر- مدرس नाम, ये मेरे مدرس नाम, ये मेरे चचा है। هذا هذا عمي क्या ये तुम्हारी फुप्पो है? هذا عمي هل هذه أمتي अम्मती। أمتي هل هذه أمتي हम्म, أمتي मेरी फुप्पो है, क्या ये मेरी फुप्पो है? هل هذه आपने هل कहना है هذه क्या ये तुम्हारी फुप्पो है। أمتي هل هذه أمتك गुड أمتك गुड। अच्छा, आप की और का क्यों कह रहे हैं? की का क्या मतलब है और का क्या मतलब है? की बोलते हैं फीमेल के लिए हम्म, और का बोलते हैं मेल के लिए गुड। अच्छा, अब हम वर्क की तरफ आते हैं। मेरी अम्मी वजू कर रही हैं, करती हैं। هم يتودعون मेरे अब्बू नमाज पढ़ते हैं। أبي أصلي صلاة मैं मस्जिद में नमाज पढ़ता हूँ।
أصلي صلاة في المسجد. मेरी बहन أصلي घर में الصلاة नमाज في पढ़ती है। المسجد. क्या बोला आपने؟ أختي أختي تصلي صلاة في البيت. हम्म, मेरा भाई मस्जिद में नमाज पढ़ता है। أخي أخي أصلي صلاة في المسجد. उसल्ली। تصلي अखी के बाद क्या आएगा? تصلي हाँ। أخي يصلي. युसल्ली, तुसल्ली या उसल्ली, आई डोंट अंडरस्टैंड। يصلي अच्छा, आप मुझे बताओ हुआ के लिए क्या यूज करते हैं? يصلي हाँ, يصلي. सिर्फ एक लफ्ज बताओ, या, ता, अलिफ, क्या मतलब? या आप सही हो के बैठे? आप मुझे नजर आ रहे हैं। ओके. अना के लिए क्या यूज करेंगे? अलिफ अलिफ। अलिफ. और हुआ के लिए? हुआ ये या और हिया के लिए? हेयर. हम्म। हेयर के लिए हम यूज करेंगे युसल्लीना. नाम बताएं, हुआ के लिए या करेंगे तो हिया के लिए क्या यूज करते हैं हम फेले मुजारे में? तुसल्ली. ता यूज करेंगे, ये बताना है। अच्छा, अंता के लिए? ओके. बेटा यूज करेंगे. अंती के लिए? ता और या और नून. गुड। तो अब आपका क्लियर हो गया, अब मैं पूछती हूँ, ठीक है। मेरी बहन जूस पीती है। अख्ती अशरबुल असीर. क्या? उख्ती। अख्ती अख्ती तशरबुल तशरबुल तशरबुल। तशरबुल जूस को कहते हैं असीर। असीर. ना। मैं मस्जिद की तरफ जाता हूँ। أنا أذهب إلى أنا أذهب إلى مسجد. इलल मस्जिद। अच्छा। إلى المسجد. मेरा भाई मस्जिद की तरफ जाता है। أخي أذهب अखी। أخي أذهب إلى अ- أخي अ- تذهب إلى المسجد. तज़हबु तो तुम के लिए होता है, भाई तो थर्ड। أخي أخي يذهب إلى المسجد. आप अच्छा चल रहे हैं, कंफ्यूज नहीं हो। रिलैक्स, लंबा सा सांस लें। أوكي. ओके। मेरे भाई मेरा भाई घर की तरफ जाता है। أ- أخي أخي أذهب إلى البيت. अखी। أخي تذهب أخي يذهب إلى البيت. नाम। मेरे भाई की बहन घर की तरफ जाती है। पहले बोले मेरे भाई की अगर वो मेरा अगर वो मेरा भाई है तो ये बहन भी मेरी होगी. बहन। आपने जुमला बनाना है। मेरे भाई की बहन क्या बनेगा? मेरा भाई का दोस्त बोल देना क्योंकि अगर मैंने उससे मेरी. अच्छा, बताए ना, जुमला बनाए। मेरे ओ भाई की बहन। अखी अ, अ, उख्तु अखी। उख्तु अखी हम्म। उख्तु अखी घर की तरफ अ, जाती है। تذهب إلى البيت. वेरी गुड। تذهبين إلى البيت. Yes. नहीं नहीं, तुम नहीं जाती, मेरे भाई की बहन تذهب जाती। تذهب 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 إلى البيت. वेरी गुड, इस पे तो क्लैपिंग होनी चाहिए आपकी। ओके। अच्छा,
मेरा भाई घर में वजू करता है। أخي أخي يتودع. अच्छा, या ता को ना أخي खैर बोला करें आप। يتودع إلى البيت. अच्छा जी, ये मेरा भाई है هذا أخي और उसकी बहन मस्जिद में नमाज पढ़ती है। وأختي أخته أصلي تصلي الصلاة في المسجد. ये उसकी बहन है هذه أخته उख्तुहु, और वो घर أخته में और वो घर में नमाज पढ़ती है। وهي أصلي الصلاة في البيت. गुड। अच्छा जी, अब आप बताएं, अहमद फजर की नमाज मस्जिद में पढ़ता है। آه، أحمد يصلي صلاة الفجر في المسجد. अहमद युसल्लिल फज्र। أحمد يصلي الفجر في المسجد. उसकी बहन घर में नमाज पढ़ती है, ये तो हम पहले चलो बना चुके हैं। وأخته उसका अबू हमाम में वजू تصلي करता है। صلاة. هي آه، उसका अबू يتعود उसका अबू أبوه يصلي يتودع في الحمام. गुड। अच्छा जी, आपने कहना हो दरख्त लंबा है, फिर क्या कहेंगे? آه، شجر طويل. हम्म। شجر طويل. शजरा के लिए हादा लगाएंगे या हादी ही? هذه अच्छा, हादी ही क्यों लगाएंगे? क्योंकि इसके आगे दो का आ रहा है. तब हादी ही शजरुन तवीलुन या हादी ही शजरतुन तवीलतुन? هذه شجرة طويل. तवीलुन या तवीलतुन? طويلة ना। طويلة. हम्म। अच्छा जी, मैं खेलता हूँ, أنا ألعب वो खेलता है, ويلعب. तुम खेलती हो, أنت تلعب. अंती تلعب. अंती ता और ई تلعبين. नाम। تلعبين. तुम खेलते हो, أنت تلعب. أنت تلعب. हम खेलते हैं। نحن نلعب. अच्छा। अच्छा, मुझे बताओ, पहली गाड़ी कैसे कहोगे? آه، سيارة الأول. पहला घर। بيت الأول. अच्छा, मोनस के साथ भी अव्वल और मुजक्कर के साथ भी अव्वल। काउंटिंग का मुजक्कर और मोनस होता है ना? मुजक्कर काउंटिंग सुना है? واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة नहीं नहीं, 12. पोजीशन वाली, अव्वल, उला, ऐसे। أول. أولى. हम्म। أو أولى. ثاني. الثالث. الرابع. الخامس. السادس. السابع. अच्छा अच्छा, मिक्स الثامن. मिक्स हो रहा है आपका ना। التاسع. وعشرة. अच्छा, मैं आपसे पूछ लेती हूँ, अ, असनान वाहिद है, ये वो मुजक्कर है या मोनस أصلا दोनों नहीं. है? दोनों नहीं. अच्छा, इसका क्या होगा मुजक्कर?
الثاني. ثانی. اور اس کا مؤنث کیا ہوگا؟ ثانیہ. الثانية. اوکے. اچھا. ثانية. ثلاثہ کا مذکر کیا ہوگا؟ الثالث. اب السادسة. ثلاث. اچھا. الثلاث. یہاں تک کر لیتے ہیں، آگے پھر آپ کا عدد معدود کا ٹیسٹ بعد میں لیتے ہیں. کیا خیال ہے؟ مزہ اوکے. آیا؟ عربک میں کیسا جی. مزہ آ رہا ہے پڑھتے ہوئے؟ بہت مشکل تھا اور آسان بھی. آپ نے اتنے مشکل مشکل جواب دیے ہیں جو بہت سارے لوگ نہیں کر پاتے. ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اور برکت ہے. ابھی آج کے لیے اتنا بہت ہے. یہ تھوڑا سا میں آپ کے رقم کا ریپیٹ کرا دیتی ہوں، ٹھیک ہے؟ آخر کیا بات. واحد کا کیا ہوگا؟ اول، مذکر، اولا، اول. مؤنث. اولا. قول. اگر ہم نے کہنا ہے ایک چشمہ، ہم کیا کہیں گے؟ واحد. نظارۃ واحد کہہ سکتے ہیں ہم. اولا. نظارة الواحد. ٹھیک ہے. یا پھر نظارة. یہ والا چیزیں نا ابھی آپ اس میں کنفیوژن کو چھوڑ دیتے، ٹھیک ہے، ہم بعد میں کریں گے. آپ بتائیں ہفتے میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ کم یوم فی الاسبوع؟ 7 يوم في النفس. اچھا، آج کے لیے پھر ہم اتنا ہی کرتے ہیں کیونکہ آپ تھک گئے ہیں مجھے لگتا ہے. نیکسٹ ہم آگے کریں گے، ٹھیک ہے؟ مزہ آیا آپ کو؟ اوكي. جی. اللہ حافظ. لا appreciate you one.